nama saya Abian Adi Pramana. Jadi hari ini saya akan membuka materi tentang CPR atau dalam bahasa Indonesia resusitasi jantung paru. Nah, apa arti dari resusitasi jantung paru itu sendiri? Jadi kalau berdasarkan pendapat ahli, yaitu Dr. Agustin, resusitasi jantung paru merupakan prosedur medis dalam upaya pertolongan pertama untuk mengembalikan nafas dan menstabilkan sirkulasi peredaran darah pada saat jantung seseorang berhenti bekerja. Nah, prosedur ini dalam konteks ruang lingkup berenang itu sangatlah penting dan sangatlah vital. Kenapa? Karena di kolam renang kasus yang kadang sering terjadi adalah antara orang itu mengalami tenggelam atau mengalami masalah pernafasan, bahkan cardiac arrest di kolam renang, dan ini sangatlah penting untuk dipelajari untuk setiap peserta atau anggota di dalam ruang lingkup kolam renang. Dan CPR sendiri tidak hanya diaplikasikan di dalam kolam renang, tapi di luar sana untuk kasus yang sangat-sangat berhubungan dengan cardiac arrest. Oleh karena itu, dalam dunia medis CPR itu sangatlah penting untuk dipelajari dari semua orang. Nah, selanjutnya materi tentang tujuan dari CPR itu sendiri dan target siapa yang perlu diberikan oleh sebuah CPR atau RPG itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu tujuan dari CPR. Tujuannya adalah memberikan bantuan oksigen kepada seseorang yang mengalami cardiac arrest, yaitu kondisi di mana terjadinya malfungsi kerja jantung. Dalam prakteknya, CPR dilakukan dengan serangkaian tindakan, yaitu termasuk kompresi dada untuk memompa jantung agar darah bersirkulasi dan mengantarkan oksigen ke otak, sampai pengobatan definitif dapat merangsang jantung untuk mulai bekerja kembali. Di lingkungan kolam renang, CPR diperlukan dalam kasus tenggelam. Pada kasus tersebut, seseorang mengalami insiden berjenis submersi atau kondisi di mana seseorang mengalami penghalangan sistem pernapasan oleh material yang bersifat basah. Selanjutnya, adalah prosedur atau cara pemberian CPR. Yang pertama yaitu adalah proses kompresi dada. Dengan cara baringkan tubuh korban di permukaan yang keras dan datar, berlutut di samping korban. Letakkan satu telapak tangan di bagian tengah dada pasien dan letakkan tangan satunya di atasnya. Dengan posisi siku lurus dan bahu berada tepat di atas tangan, tekan dada korban setidaknya 100-120 kali per menit dengan kecepatan 1-2 tekanan per detik. Saat menekan, gunakan kekuatan tubuh bagian atas. Tahap 2 yaitu dapat dilakukan dengan membuka jalur nafas, yaitu dapat dilakukan dengan mendongakkan kepala korban, kemudian letakkan tangan di dahinya, lalu angkat dagu pasien secara perlahan untuk membuka salur nafas. Yang ketiga, memberi nafas buatan. Jepit hidung korban, tempatkan mulut Anda ke mulutnya, berikan nafas dari mulut sebanyak 2 kali sambil melihat apakah bagian dadanya terangkat seperti orang bernafas. Jika belum, perbaiki posisi lehernya atau periksa kembali apakah terdapat sumbatan pada jalan nafasnya.
Setelah melakukan prosedur-prosedur tersebut, ulangi proses kompresi dada sebanyak 30 kali, yang diikuti oleh 2 kali pemberian nafas buatan. Setelah pemberian CPR, biasanya seseorang yang mengalami insiden submersi akan memuntahkan air dan partikel makanan di dalam tubuhnya. Maka kita harus memutar kepala atau badan mereka ke samping agar mereka dapat membuka jalur nafas mereka. Atau kita dapat memberikan bantuan berupa membuka mulut mereka dengan jari kelingking. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Hello! In this health sketch, we want to talk to you about CPR, which stands for Cardiopulmonary Resuscitation. We use CPR when someone has collapsed and is not breathing, because it can keep people alive until emergency services arrive. Learning these simple life-saving skills is as easy as ABC. All you have to remember is the doctor's ABC. D is for danger. First, look around carefully to make sure the area is safe for yourself and others before approaching. R is for response. Shake them gently by the shoulders and ask them loudly, "Are you all right?" If there is no response, you need to. S. Shout for help, as any assistance will be helpful. A is for airway. Gently tilt the head back like this to open up the airway. B is for breathing. Look, listen, and feel for signs of normal breathing. Look for normal chest movements. Listen for normal breathing sounds. And try to feel their breath against your face. Do this for no more than 10 seconds. If there is no sign of breathing, or if they are breathing in an unusual, noisy way, we need to start CPR. First, make sure that an ambulance is on its way. If you have someone with you, ask them to make the call. Putting the phone on speaker mode is useful as the ambulance service can talk you through the steps. C is for circulation. Circulation means the flow of blood around the body, and when the heart stops pumping, we need to take over this role by pushing down hard and fast on the chest. Start by placing the heel of one hand at the centre of the person's chest and interlock your fingers like this. With arms straightened, press down hard and fast, letting the chest come back up fully each time. Fast means around 2 times every second. And hard means that the chest needs to go down by about 5 centimetres. This might sound a lot, but you do need to push hard for it to be effective. If you have been trained, you can give 2 rescue breaths after every 30 compressions, as this helps provide some oxygen. However, if you have not been trained or are not comfortable, just keep going with hands-only continuous chest compressions. If someone else is with you, swap over if you begin to feel tired, and don't stop until either a health professional takes over or the person is definitely breathing normally. Sometimes we can add another step. D. D is for defibrillation, which is about delivering a shock to restart the heartbeat. Some public areas and workplaces have an easy-to-use defibrillator on site, called an automatic external defibrillator, or AED. Automatic means that it is the machine that decides what to do, so you can't go wrong, and it even talks you through the steps. If there is no AED available, keep going with CPR until the ambulance arrives. That's it. So to recap, remember doctor's ABC. And if you have it, D. That's D for danger, R for response, S, shout for help, A for airway, B for breathing, C for circulation, and D for defibrillation. In this health sketch, we've shown you the simple steps you can take to help someone who has collapsed, is not breathing, or not breathing normally. Why not take a training course to practice these steps? Share this video with friends and family to make sure we all know what to do. Health sketch. Health for all to see.